magbubunutan kami. Kita nyo to, parang rock siya yan nandito sa may gilid. So, let's go na, be. Kita. Hindi pa liwanag mo muna sa kanila kung ano yung ano. So, parang bato-bato challenge. Beanie. Beanie. We love Beanie so much, my God. Oh my God. So, we're gonna be game. Bunot na isa lang. I pick this up. 3, 2, 1, go. O sige, lagyan natin siya sa dulo. Ipapakita natin. Hindi, ganyan na yan, ganyan na. Sige, papakita na natin. Kunyari, ito, ganun na. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1. Hindi nga, ganyan. Papakita na lang natin. Sige. So guys, nakalimutan ko ipapakita. 2, 1. Wait lang guys, papakita sa inyo. Isa na yan. 3,